Hello, Sathi. नमस्कार साथीहरु Welcome, everyone. What are we going to learn today? के पढ्ने होला त आज How about we learn about some yummy fruits? हुन्छ तिमी इङ्ग्लिशमा भन म नेपालीमा भन्छु आज हाम्रो सानो साथीहरुलाई मिठो मिठो फलफुलको बारेमा भनौं है त Okay, let's get started. Apple, स्याउ banana, केरा cherry, चेरी date, खजुर yummy, fig, अन्जीर grapes, अंगुर Indian gooseberry, अमला अमिलो हुन्छ jackfruit, कटहर मलाई कस्तो मन पर्छ kiwi. किवी I love kiwi. मलाई पनि Lemon, कागती mango, फलफुलको राजा yay, orange, सुन्तला मेरो फेभरेट papaya, मेवा raspberry, रास्पबेरी strawberry. स्ट्रबेरी Do you like strawberry, Sathi? मलाई एकदमै मन पर्छ नि साथी Me too. Tangerine, सानो सुन्तला watermelon. तरबुजा गर्मीमा खान कस्तो मजा आउँछ है Yeah, that's right. So today we learn about lots of yummy fruits. हो त है कस्तो रमाइलो भयो In the next video, we'll learn about some herbivorous and carnivorous animals. ओहो कति नयाँ कुरा सिक्न पाइने भयो त साथी Yes, so bye for today. फेरि भेटौँला है त साथी Hello, Sathi. Bye, Sathi.